नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक सवाल उठाया और वो सवाल इंतहाई अहम था कि ये केस कैसे बनाया गया। क्या सवाल उठाया उन्होंने, आइए देखते हैं। ये केस कैसे बनाया गया मुझ पर। ये केस कैसे बनाया गया, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये केस कैसे बनाया गया? अर्शद साहब, आपने एक वो मंटो का अफसाना पढ़ा होगा, टोबा टेक सिंह। नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। तो क्या है मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़िए। वो बड़ा लंबा किस्सा है, लेकिन उसमें होता यही है कि एक पागल खाना होता है और उसकी वो तकसीम हो जाती है और वो जो पागल खड़े होकर ना बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं। तो उसका जो पूरा स्क्रिप्ट है उसके ऊपर वो ड्रामास भी बने हुए हैं, स्टेज पे भी प्ले हुआ है। तो वो जो दीवाने होते हैं वो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, लेकिन उसका जो मेन फैक्ट है कि वो होते तो दीवाने हैं ना। अब ये बात क्या ये होगा कि अब हर वो शख्स मैंने बड़ा अर्सा जेलों पे भी काम किया है एज अ लॉयर। जब आप जाते हैं ना तो जिस बंदे को सज़ा हुई होती है वो कभी अपनी सज़ा के ऊपर बात नहीं करता, कभी उस केस के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करता, कभी उसके अंदर शवाहिद की बात नहीं करता, वो आगे पीछे की बात करता है। मेरी मोहल्ले में फ़लाने बंदे से ज़रा लगती बकती थी, मेरा जो फ़लाना रिश्तेदार है ना उसकी फ़लाँ आदमी से फ़लाँ जगह पे ताल्लुक़ था तो उसने मेरे ख़िलाफ़ ये किया। डज़ दैट हैव एनीथिंग टू डू विद योर केस? आपका इस वक्त अदालत के सामने अपील चल रही है, उस अपील के अंदर जिस चीज़ के ऊपर बात होनी है वो शवाहिद हैं जो आपके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड हुए हैं। आपको पूरा मौका दिया गया अपने डिफेंस में कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का, आपने नहीं किया। मौके तो काफ़ी सारे हुए, नेशनल असेंबली के फोरम मौजूद था, उसमें पहले सना बुच्चा से शुरू करें ना, सना बुच्चा के शो से शुरू करें, मौका पहला वो। मेरे ख्याल आप अदील को डायरेक्ट दफा कह दें कि जनाब वो भी चला दें, उसके पास है, वहाँ से पहला मौका मिला इनको। अच्छा, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि अदील उमर चीमा साहब का भी जिक्र करते हैं, उन्होंने चिट्ठी जो इनको लिखी थी, पहला मौका तो वो था। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर नेशनल असेंबली 7 सवालात, 70 सवालात, उसके बाद कौम से खिताब, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर JIT सुप्रीम कोर्ट में मौका मिला कि जवाबात दे दें, रसीदें ले आएँ। वहाँ पे कतरी ख़त आया, सारा कुछ। वो दादा अबू की एक वो खाते वाली कॉपी भी आई थी, हैंड रिटन, आपको याद होगा। उसके बाद JIT में पूरा मौका दिया गया, पूरे ख़ानदान को मौका दिया गया कि जनाब रसीदें पेश कर दें, वो नहीं। फिर एहतसाब अदालत में आके पूरा मौका नहीं, उससे बीच में नैब का भी एक आ जाता है फोरम, पूरा प्रोसेस नैब का पूरा प्रोसेस है, उसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बुलाया गया, वो एक फोरम मौजूद था, वो भी अवेल हुआ नहीं हुआ जैसे भी है। और उसके बाद फिर फाइनली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जहाँ से सज़ा मिली। तो ये केस बनाया कैसे गया, इस सारे में वो सवाल का जवाब डायरेक्टली तो नहीं आया। नाज़रीन, आपको हम बताते हैं कि बना कैसे था। और उस वक्त पूरी दुनिया में ये खबरें चली थी, सिर्फ ARY पे ये खबर नहीं चली थी, पूरी दुनिया में ये खबर चली थी जब पनामा पेपर्स सामने आए। नाज़रीन, आपने देखा, ये वो वजह थी, शायद आपकी याददाश्त बताएंगे ये केस कैसे बनाया गया। पूरी दुनिया में पनामा पेपर जब आए तो एक तहलका मच गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे जवाबात मांगे गए, एक पूरा प्रोसेस इस हवाले से शुरू हुआ। एक और सवाल आज मरीम नवाज साहिबा ने किया कि इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, क्या सवाल किया उन्होंने, आइए देखते हैं। इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे? जी, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे? बैरिस्टर साहब, आपके इल्म में है कि इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे? देखिए, इसके पीछे तो मुहर्रिकात तो बड़े सिंपल से थे, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जिसके बारे में, जिसकी फैमिली के बारे में कोई, चलें ये लोकल चीज़ तो मानते नहीं है ना, इनको सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड पसंद है। तो एक इंटरनेशनल ब्रांड के सहाफ़ियों की एक तंजीम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिनमें इनके कथे चटे थे, उसके ऊपर सवालात उठे और इन्होंने उन सवालात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान की एक अपोजिशन पार्टी ने इनसे वो सवालात किए, पार्लिमान में भी किए, जिसका कोई जवाब नहीं आया। वो अपना मुद्दा लेके कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने वही सवाल इनसे किए, इसका कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने इनकी शफ़ी के लिए कमीशन बना दिया, कोई जवाब नहीं आया। कमीशन के बाद कोर्ट ने वो मामला ट्रायल के लिए भेज दिया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, कोई जवाब नहीं आया। तो ये ऐसे मुहर्रिकात हैं और बड़ी करप्शन के बड़े मुल्ज़िमान। ये क्या इसमें आपको इसका जवाब मिलता है मरीम नवाज साहिबा के सवाल का, आइए देखते हैं। बड़ी करप्शन के बड़े मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में आ गए। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन की रेफरेंस पर फैसला सुना दिया गया। नवाज शरीफ को 10 साल कैद, 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की कुर्की का हुक्म।
مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنا دی گئی. نواز شریف کی مجموعی سزا 11 سال قید، مریم نواز 8 سال اور کیپٹن صفدر کی 2 سال قید ہے. یہ سوال کا جواب ہے کہ احتساب عدالت کی جو سزا سنائی گئی، جو سب جگہ رپورٹ ہوئی، ایک فورم ایک اور موجود تھا، یہی وہ محرکات تھے؟ لیکن محرکات تو یہی تھے کہ کیس کیسے بنایا گیا، محرکات کیا تھے. محرکات تو یہ تھے گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسے اور محرکات تھے تو وہ محرکات کو ثابت کرنے کا ایک موقع اور ایک سٹیج ہوتی ہے، وہ ہے ٹرائل کا ٹائم. جب پروسیکیوشن کا کیس کلوز ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈیفنس میں سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے. سٹیٹمنٹ کے بعد اگر اس نے کوئی اپنے حق میں گواہ پیش کرنے ہیں، مثال کے طور پہ اگر یہ مریم صاحبہ کہتی ہیں یا نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف یہ کیس غلط بنے ہیں اور اس کے اوپر ان کی جو بھی تھیوری تھی، جو بھی چیز تھی، وہاں پہ ڈیفنس کے اندر آپ 1 وٹنس پروڈیوس کریں، 100 کریں، 1000 کریں، آپ کو عدالت نہیں روک سکتی. اور اگر روکتے کی تو آپ اس کو اپیل میں جا کے خارج کروا لیں گے. تو آپ کے پاس پورا موقع تھا. آپ نے کیا پروڈیوس کیا؟ نن، کوئی نہیں. آپ کے پاس کوئی تھا ہی نہیں. تو آپ آج کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ثبوت لانا چاہتے ہیں؟ اور میرا آج بھی خط دیا تو تھا، آپ مان ہی نہیں گیا وہ عدالتوں میں. وہ قطری خط ہی تو یہ مریم بی بی کے گلے میں پڑ گیا. ان کی چلاکیاں تو ان کو لے ڈوبی، ورنہ تو مقدمہ تو نواز شریف کے اوپر تھا، حسن حسین کے اوپر تھا. یہ تو خود کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار، انہوں نے جا کے اپنی طرف سے سمجھا کہ جس طرح سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستان کے باقی لوگوں نے بھی ایسے تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک ایسا خط بنا کے عدالت کے سامنے رکھ کے اپنے گلے پہ پھندا ڈلوا دیا. مجھے تو یہاں تک پتا ہے کہ ان کے وکیلوں نے بھی منع کیا تھا کہ بی بی یہ کام مت کریں. مطلب ان لوگوں کی 40 سال کی پریکٹس تھی کہ آپ کوئی چیز ایسی عدالت میں پیش نہیں کرتے. پھر تو آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ لاہور کے ایک وکیل کے دفتر میں یہ خط تیار ہوا تھا. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ گوال منڈی بھی لاہور میں بڑی بڑی جگہ ہے، یہ کسی ایک خاص جگہ میں تیار ہوا ہے، کیونکہ اتنی بونڈی جو یہ فورجری ہے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. پھر یہ خط تیار ہو کہ لاہور سے ایک جہاز میں، اسپیشل جہاز میں قطر گیا تھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہے؟ یہ تو آپ زیادہ باخبر صحافی ہیں، میں تو ایک عام سا وکیل ہوں. چلیں ایک اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.